Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abdullahi wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi al-muhtadina wa man ihtada bihadihim wa man salak fi masalikihim wa man intahaj fi minhajihim wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Syekhuna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim ajelasaki nang are semangken masalah salah situ nga ada pemurid dak ka guru engki kak dinto as-sukutu wal khumudu wal jumud. As-sukutu artinya neng cak banyak benta. Wal jumudu wal khumud cukan tengkan cak banyak benta kia. Akuli cak banyak akuli. Hatta yuba dia sampai guru kat dinta mulai. Sampai guru kat dinta ngasokanin murid tak benta utaba abu tebu utaba ngelakonin perkara. Walazimis sumta illa in su'ilta fakul la ilma indi wa kun bil jahli mustatira. Wahai para murid, wahai para santri, lazimis sumut. Cak banyak atabu. Neng. Illa in su'il, kecuali ajunan dekik mana be tanyaki. Fakul la ilma indi, maka becek atabu apa secara ajunan. Mun ditanyaki guru, mun nyetes kalaban guru. La ilma indi artinya saporan na taoning. Wa kun bil jahli mustatira, sampean lebih baik tuh nutupin abak tibik kalaban gendeng. Artinya kak dito beda dua jalan. Pertama engki kak dito adabul murid ma'as syekh. Nomor dua imtithalul murid bis syekh. Mana bi adabul murid ma'as syekh ketika tanya ki jawab peneng atabu Allah wa alam wa rasuluh artinya ta'oning. Tapi mana bi imtisalul amr bis syekh, mana bi ipakon kalaban guru ajawab, mana bi ipakon kalaban guru untuk ajawab, maka ajawab, maka lebih baik santri kelak kak dito ajawab. Jadi semakin ketipu apa santri kak dito, kenapa adab, kenapa imtisalul amr bis syekh. Tak setuju tempat, tak setuju waktu, murid kak itu lebih baik neng. Ban tak setuju waktu, ban tempat, murid kak itu abentah. Mana bi murid kelak kak itu lakaran atinah at andik tetakrama dak ke Allah ban dak ke Rasul, lebat dak ke para guru, maka orang yang santri kelak bakal aras sakinah. Bila ketika pertanyaan kak itu perlu jawab, ban bila pertanyaan kelak kak itu tak perlu neng. Pertama ketika murid ketika aca habis dak ke situng ulama, dak ke situng kiai napa boleh dak ke guru na senyampungan ki dak ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang ki kak dito murid kelak kotu andik rasa lapar. Kotu merasa kosong. Merasa nol. Sengke sareng mul guru kelak kak dito yesen. Dak ada masa yesen nah. Madabi murid kelak kak dito ampun ngibah perkara longi bo aing longi bo susu kapi bada serang guru yesena bada full ampon buru artinya apa mana bi acabis dak ka kiai acabis dak ka guru acabis dak ka aulia solihin ni ka abak kutu merasa gendeng wa kun bil jahli mustatira merasa gendeng merasa taoning sehingga ketika guru abria ilmu kebaabaan abak kak itu merasa kosong ampun semakin siap narema ilmu na guru karena abek semakin lapar. Merasa lapar, merasa gendeng. Baru sareng guru kade teh paringin. Mana bi semakin etanya kiwi guru temu aja jawab. Etanya kiwi kiai temu aja jawab. Etanya kiwi aneh. Ada orang yang di ilmu tinan tahu saja. Tapi mana bi orang yang gelak kali itu merasa gendeng, merasa bodoh, ya dan guru.
Makanya tak kau caki murid nang kitab fawaid mukhtar kak desa. Tak kau caki murid kecuali manabi merang buta buna ulama si ampun saya buka leh merang aki buta buka dito. Tapi ketika merang gelak kak dinto aras aki pertama kali baru kak dito kau caki murid. Tuti murid kak gelak kak dito manabi oning fa'il rafa dulu lombok fa'il rafa. Tapi kapala kelas 2 sanawiyah ngaji alfiyah Ibnu Malik fa'il rafa boleh. Mulai dari kelas 3 ibtida fa'il rafa, kelas 4 fa'il rafa, kelas 5 fa'il rafa, kelas 6 fa'il rafa. Terus kelas 3 sanawiyah apa? Gitu. Hah? Tamimah. Tamimah. Mereka itu alfiyah. Fa'il rafa. Ni kagak pada Pak kelas 2 sanawiyah fa'il rafa nikah. Mun ngidingaki nang sanawiyah fa'il rafa nikah. Akati pertama kali ngidingaki fa'il rafa, maka kelak kat itu murid. Kau caki murid. Tapi mana Nabi? Halah fa'il rafa boleh. Dulu lombok fa'il rafa boleh. Tedung lah. Berarti ni kita ikut caki murid. Nikah masalah mubtada nad ban sorob, menikah masalah nahwu. Ketika apa Nabi masalah ilmu, ateh, masalah tengka ada ke Allah Subhanahu wa taala, nikah sepantasnya murid kelak kak dito dari guru hati kosong. Ya dan guru kosong sehingga ngidingaki buta bunuh guru akati pertama kali. Ajuna nikah dinto. Sepanama kali merang berjemaah. Sepuh fadilah berjemaah, duhur fadilah berjemaah, asar pengumuman boleh, semangken fadilah berjemaah, laku butuh boleh fadilah berjemaah, sanika boleh fadilah berjemaah. Mun ajunan merengaki fadilah berjemaah kak dinto saya semangkenan pada ngidingaki fadilah berjemaah saya pertama kali, maka ajunan semangken ikut caki murid ongku. Kenapa? Karena sampean merasa kosong ya dan guru. Tapi mana Nabi ajunan merasa full, merasa alim ya dan guru, maka ajunan merah ya ada fadilah jemaah boleh. Aduh, ya Syekh Tawin Bori lagi ulang boleh. Ajunan kita sampurna ikut caki murid. Ajunan kita pantas ikut caki murid, ajunan kita tepak jalan berarti. Kita tepak jalan ajunan. Sering terpelecok mana banyak ni kesampean. Mengana adab ahsanu adabil murid as-sukut wal khumut. Tapi pada waktu kalana murid kak itu wajib afantah, wajib jawab. Bila? Mulai tanya ke ujian. Beri ujian, sareng guru, deki Allahu a'lam. Atin merasa gendeng kak itu ya dan guru. Mulai beri ujian, sareng murid, sareng guru lah keran. Pakon aja. Faham ya Abdurrahman? Pakon aja jawab mulai beri ujian. Cak tahu tu, cerita uning kali itu. Berarti pada tengka saya kak dimah murid lakaran wajib aja jawab. Pada tengka kak dimah murid kak itu lakaran lebih baik dim. Kasi mana cara kita aki murid lebih ngauningin kak dito. Bila cara nak jawab bila jawaban bila. Umpamanya semakin guru murid masuk ke kelas. Sebelum masuk kelas ulang pertanyaan beri. Ulang pelajaran seberi. Tanya ki masalah babus solat, tanya ki cara nak wudu, sunnat wudu, tanya ki masail in dalam napanya mana masail in dalam sadisul baul, masail in dalam mustahadah. Murid tenang nang tawadu, ni tawadu ni. Kak din tu lebih fokus aja jawab murid. Karena malai guru enggak oningin. Engkau apa entah beri manusia apa betok. Malai enggak oningin, maka kau tu jawab semua. Faham ya Abdurrahman? Hah? Tapi ketika guru semakin ngisen ada ke murid, ngenerangakin ada ke murid semakin, maka semakin murid akan dia ngidingaki pertama kali. Merasa gendeng, merasa kosong, nol. Baru semakin ke murid ikut caki tepak murid. Makanya baba kali itu jelas lagi. Saya maksud salah satu maksud dari la tuqaddimu baina yadillahi wa rasuli beri mari jelas lagi. Artinya la tuqaddimu baina yadillahi wa rasuli. Napa? Cek ngalakonin perkara sebelum epakon guru.
kuru. Ni kelestari apun bari jelasaki. Cak ngalakunin perkara sebelum pakon kuru. Kemudian kak dito jelasaki salah situng arti dari la tuqaddimu baina yadillahi wa rasuli artinya cak sampai abek merasa lebih tinggi derajatnya daripada guru. Cak lebih sampai aben kak dito la tadlubu manzilatan au tuhaddisakum anfusukum bimanzilati fawq aw a'la au tadhunnu annakum bi sya'nin min as-sun ahda ila ma huwa aswab min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-akabir min as-sahabah wa khiyarihim. Cak sampai abdina sareng ajunan di prasangka ada Rasulullah kurang tepak dia. Buta ben Rasulullah kurang tepak praktek kaki ning Indonesia. Maaf adab nih, tadi adab. Ini kurang ajar ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun surbana tingkat telobolo. Mari kak dinto tasbina epoter melolo. Atau bu hikmah. Wah, den ngucap ni ke hadis tak cocok ning Indonesia. Ni ke Rasulullah tak napanya mana buta benar Rasulullah perlu buta benar Rasulullah kada tak cocok ning Indonesia. Ni kecocokan nang Arab, ni kecocokan nang Mekah. Rasulullah tak ngauningin mana binang Indonesia cek sekak dinto jahil gendeng maafi adab tandi adab orang yak nikah tandi adab. Makanya cek sampai nyangka baaban enggak itu lebih tepat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lebih benar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali itu juga cek merasa lebih benar daripada para sahabat. Sekali itu juga cek merasa lebih benar daripada rukurun abad. Jelasaki ayyahmiyal murid ayyahmiyal muriduna nufusahum min an tuhaddisahum birutabin fawqus syekh wa manazil fawqah. Cek sampai murid kak dito artinya la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Murid kak dito ajagah dak ka abad tibina. Cek sampai artinya andi merasa lebih alim daripada guruna. Lebih tinggi derajatnya daripada guruna. Kadang-kadang engki lakaran murid kak dinto santren lebih banyak daripada guruna. Abdurrahman mulai dari Injilan entar dek ke Maluku, NTT umpama muka pondok ternyata santren raja kak disebunyak. Cek sampai andik perasaan, kok saya lebih sukses daripada aku. Faham? Entar aja habis dek ke dalam andik mobil bagus. Mobilnya bagus aja habis ke dalam. Pas ada bu, maksudnya kiai kalah kan kok. Mobil kiai banyak ruah. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Cek sampai abak kan itu merasa lebih ngadak, lebih benar, lebih alim, lebih sukses daripada guru. Untuk betul cerita abak lebih tinggi daripada guru. Abadan ni ke beni, ni ke alamatul fashal tabun Allah tabun beliau namanya mana? Dzalika alamatul fashal wa alamatu anna Allah la yuriduhum. Artinya apa? Ini ke alamat santri ini gagal. Alamat santri ini la yuriduhum. Tak kesukanin sareng Allah. Bari sebagian orang ini lakaran terlalu menyemak sareng Allah. Tak terima sareng Allah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ada ke orang munafikin. Orang yang munafikin kak dinto bersecer yang sal bagian perangan Rasulullah. Ceceran ini kelakaran Allah tak kesokan nurok. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala walau aradul khuruja la'adu lahu uddatan walakin karihallahu imbi'asahum fathabbatahum wa kilaq udu ma'al qaidin. Andaikan mereka ada terus keluar kian ora perang. Menyiapaki persiapan kabilah. Walakin karihallahu imbi'asahum tapi Allah tak kesokan orang ini keluar huruf dakwah tak keluar jihad fi sabilillah. Allah tak kesokan lakaran orang ini nuruk perang sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ada mah fasabbatahum. Maka sareng Allah lakaran pemalas orang gila. Pesengkah orang gila. Jadi pada orang ini sebagian lakaran malas sengkah lakaran Allah tak kesokan orang ini kepada dah. Beda nang jihad. Mangkan mun beda santri semakin tak berjemaah sapu, sengkah cek malas berjemaah sapu. Tengah sampean. Berarti sampean beda tu setek sepor sareng Allah Subhanahu wa taala. Ana apa?
Kerana Nabi Allah ni kesokan ajunan ni ka solat, maka sareng Allah baca ke sampean. Tapi karihallahu in ba'atsahu. Tapi Allah tak kesokan ajunan solat subuh berjemaah. Fasabbatahum, maka pesangkai, patedung, pemalas, pakupak, langi dingaki Allah, la ilaha illallah, jaga. Kupak. Buru ke jedeng tedung. Buru ke pojon pojon sekolah tedung. Anak apa nih kak? Cek sampai ngangkep, keamanan kening cokocok. Ini keamanan kening cokocok. Pengiran lah kerana tak kesokan. Engkau tak kesokan nyempelkan kok setia. Sepora. Tak kesokan kok nyempel ke. Engkau isempel bibel. Kik banyak tang apa? Kik banyak tang makhluk sendak nyempelkan kok. Ben tak tahu saya nyempel. Yo jeg sareng pengiran. Seronying ke orang. Tengok mana bibada sak badaptin sareng ajunan. Napanya mana? Andi perasaan napanya mana? Malas ibadah, atau bermalas belajar. Berarti ibadah tu setek sepor sareng Allah Subhanahu wa taala. Sekira saengke Allah kak itu keluar sombong ke abak bahwa abak kak itu pasti kesokan ni. Lau kharaju fikum hazadukum ila khabala. Andaikan mereka keluar lagaran ada wadah ke Allah untuk andaikan mereka napanya mana? Jihad fi sabilillah. Bini tambah kuat orang Islam, tapi jangan rosak gara-gara dia nurut jihad fi sabilillah. Makanya Nabi sareng Allah Subhanahu wa taala pete hidung pula. Malas. Mazazakum illa khabala. Artinya apa? Artinya bahwa sebagian orang yang gelak kat dito tak kesokan sareng Allah untuk masuk surga. Untuk beteka masuk surga sareng Allah tak kesokan ada badan ada penang di budi baik. Naudzubillah min dalik. Bahwa sebagian orang yang gelak kat itulah kerana kesenang sareng Allah untuk masuk neraka. Amun bahwa santri semakin abid munduk. Tapi alamat santri gila kat itu tak kesokan yang sareng Allah, tak terima sareng Allah. Murid gila merasa lebih teki, mulja, alim daripada guru. Faham ya Abdurrahman? Tengah. Bodoh murid lebih masyhur. Kan Sayyidina Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sing aran Syekh Duror saya rasa tak kenal semangke. Maturo, baca Syekh Duror dah. Nang Indonesia dari pucuk ke pucuk dapat mau itu gurunya beliau adalah Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, tak terkenal pun tak. Tapi Habib Ali Habsyi atau bula keran cek saking ada Habib Abu Bakar Al-Attas engkau tak kira badan untuk nyari. Padahal mencak-ucan masyhur lebih masyhuran Habib Ali Habsyi, lebih masyhur tren lebih banyak Habib Ali Habsyi. Tapi beliau kak dito kenapa? Andai kan ada Habib Abu Bakar bin Attas, maka tak kira beda Habib Ali Habsyi, tak kira beda Al-Habsyi. Ini ketawadu. Pada sebagian lakaran murid ni guru ni deki murid dak kah? Guru dak ke murid. Pada Bi Sayyidina Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kan beliau ni guru ngaji Quran dak ka napanya mana? Aku rudak ka sebagian napanya mana? La ilaha illallah. Aku rudak ke sebagian muallim maus Quran, ngaji tajwid, ngaji qiraat sekak dito. Ketika Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sepo dadi ulama raja, guru gelak sing mulang Quran ngaji ke beliau Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Makanya Sayyidina Abdullah bin Alawi Al-Haddad ada bu seartai pun sekak dito. Bada sebagian orang ini tang guru tapi semede pak kemengiran engkau. Nika bini sombong nika. Tapi nika tahaddus bin nikmah. Artinya Imam Abdullah bin Alawi Haddad kak dito mede pak orang gelak usul dapat dak Allah Subhanahu wa taala baru kena ngaji dak Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Padahal Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad kak dito macuk ngaji Al-Qur'an. Dak muallim kak dito, dak ke guru kak dito. Beri sebagian sekak ditolak. Tapi tetap merasa tak adik lebih, bukan merasa lebih mulia, bukan merasa lebih agung, bukan merasa lebih teki cita daripada guru. Abadan beninya kak dito. Abak kak dito napanya mana tabuna beliau innama yaqbalullahu ta'ala minal munkasirati qulubuhum. Allah Subhanahu wa taala kak dito nerima. Artinya endak ke situ orang mana bi al-munkasira qulubuhum. Orang yang seatena merasa lebih bodoh, merasa lebih gendeng. Makanya jak saking tanya ki murid semakin ni. Saya murid paling sukses. Murid sing merasa paling gendeng, paling bodoh dan paling
merasa paling tandi oni pula. Orang yang cakang, orang yang bejeng, orang yang tepak, ben merasa orang yang gelak kali itu paling gendeng, paling rosak, paling munafik, ben paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang istiqomah, orang yang cecek, ini murid si paling, ini orang murid si paling sukses. Al-munkasiratu qulubuhum, orang yang tandi pun apa sama sekali. Orang yang merasa tandi pun apa sama sekali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, la ilaha illallah. Makanya sebagian ulama gelak kat dinto, sebagian para aulia dan bagian para solihin lebih senang, lebih lebur tak jadi manusia. Kan Sayyidina Umar al-Muhdar, Umar Mihdar, Umar bin Abdurrahman, Umar al-Muhdar bin Abdurrahman Asy-Syaggaf, nafa'ana Allah bihima. Beliau kat dinto nama boleh Al-Quran, kitab Minhaj, hafal, alim. Pas terus beliau kat dinto mujahadanah apa luan tahun tak toman ada nasi atau beras atau sesuatu saya kebai pakanan pokok nang tarim gandum. Saya kata kalau aing inom atau mun berdari beri cen-cen beliau tak ada cen-cen. Tapi ada nasi au puluh tahun beliau tak ada. Beliau juga mujahadanah sekali anyabah maus al-latif sebu. Tetapi beliau kali itu maus al-latif sebu kali cuman sekali nyabaan fi nafasin wahid. Apa asah? Mujahadah, terakat, adzikir, seterusnya. Ilmu kandi serang Umar al-Muhdar kali itu. Sayyidina Umar al-Muhdar alaihi ridwanullahi taala wa nafa'ana bi ulumi. Tapi mereka itu beliau tabun apa? Lau alimtu anna Allah yaqbalu minni tasbih wahidah. Andai kan kau tahu pangeran ria nare matang tasbih kan kau situng subhanallah boy. Sekalian boy terima bi pangeran. Maka bingko sedojo na kabupaten tarim ria bingko tanggung ada. Syukur dak ke Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau kali itu walaupun merasa ibadah banyak, mujahadah banyak, alim banyak, tapi merasa beliau kali itu takok ada takok amalan tak ada saya terima asaran Allah Subhanahu wa taala. Merasa rendah. Bahkan beliau kali itu wadattu anni law akunu turaba. Andai kan kau tak ada di manusia, andai kan kau ada di abu. Polan abu tak tanyaki sareng Allah Subhanahu wa taala nang kiamat, sedangkan kau tanyaki makhofatan lillah karena takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Sekak dito innama yaqbalullahu al-munkasir. Orang se atina enah, atina merasa lebih rendah, atina banyak merasa dosa dekat Allah Subhanahu wa taala. Ni kese kesenengin sareng Allah Subhanahu wa taala. Ni kese merasa paling ekeleburin sareng Allah Subhanahu wa taala al-munkasir qulubuhum. Makanya pada sebagian para aulia pada sebagian para nabi mereka nindak ke Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah. Aina wajadtuka ya Rabb. Kak di maptina nemu ajunan kak dinto ya Allah. Artinya ketipun apa aptina tero oleh pengapuran ajunan tero oleh ridon ajunan seteki segempang secepat ketipun apa caranya ya Rabb. Aina wajadtuka ya Rabb. Qala wajadtani indal munkasirati qulubuhum li ajli. Ban mun tero tawang kok ria. Mun tero tawa di metang ridho badanang orang-orang se mun malam re ingkisar qulubuhum. Atina merasa rendah banyak dosa nangis karena banyak dosa dak kangko merasa banyak dosa kangko ajing kok bedeneng ji orang kok ben bekal nemu tang ridho bedeneng orang ji kan Sayyidina Abdullah bin Ali al-Haddad ajunan lang oningin ilmu na Sayyidina Abdullah bin Ali al-Haddad beliau kak dito ketipun apa terakat tuh 100 rakaat napanya mana salat duha 100 rakaat mereka lek kak dito napanya mana 100 rakaat Ustaz benih 4 rakaat 100 rakaat 100 rakaat ibadah banyak beliau aterakat
beliau terakat nang kamanya mana nang gunung di waktu dengu dena alim qutbul aulia beliau kat itu qutbul aulia. Beliau umur kita sampai umur 40 tahun beliau sudah menyanding qutbul aulia. Beliau tabunan apa? Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftigari. Tabunan para aulia ketika beliau umrah ketika beliau haji nang Mekah, sebagian ulama ketika berada nang Arafah, sebagian aulia atabu nang Arafah. Ya ahli Arafah, wahai orang-orang yang sewukuf nang Arafah, petenang ban. Karena tahun setia haji qutbul aulia haji tahun setia. Padahal beliau waktu kat kita umur sampai 40 tahun. Mereka itu Sayyidina Abdullah bin Abi Haddad napanya man atabu tahaddusan bin ni'mah. Engkau renga oleh ilmu, ngoleh pangkat setekinya dia dari lima. Dari mukhalafatun nafas, dari tak torok ke nafsu pertama. Nomor 2 inkisarul qulub fi jawfil lail. Inkisarul qulub fi jawfil lail. Kalau benar apa engkau oleh dah? Wallah beni wala gol. Beni kalau benar debat, beni kalau benar bentah banyak. Lah ilmu kapire kau oleh bengkok dari di mana? Ilmu kapire kau oleh ni ke dari inkisar fil jawfil lail. Ba nangis ya dan Allah Subhanahu wa taala ketika tengah malam. Ba merasa putu, merasa gendeng, merasa tak tahu apa-apa ya dan Allah Subhanahu wa taala. Ya dan para ya dan nabi ban ya dan para penerus kalau ben kak ditu ba yang kat derajat sareng Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya cek sampai mulai kelak kak ditu merasa lebih mulia daripada guru, bahkan benikun guru, hatta kareng awab, hatta kepada santrena, walaupun bahkan kebeto, hatta jemadat, dak kebeto cek sampai merasa lebih mulia abad daripada beto. Pak enah, Allah sing angkat. Man tawadhu lillahi taala rafa. Artinya apa tawadhu ni kak? Napa artinya tawadhu? Nunduk saja ni. Napa artinya tawadhu ni kak? Nyium tanah. Ni kak termasuk buana tawadhu. Tapi inti dari tawadhu kak itu napa? Inti dari tawadhu ingin kak itu ateh merasa tandi perasaan lebih mulia daripada orang lain sama sekali. Hatta ada tukang ngazina, hatta ada ke orang benar maksiat melolo. Aten abad tak toman merasa lebih mulia daripada mereka semua. Semakin ajunan orang si tawadhu dan semakin orang si angkat derajat sareng Allah. Napa boleh dak ka guru, napa boleh dak ka para aulia, napa boleh dak ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malar muka ba abana bidati orang si tawadhu, ongko tawadhu. Allah yarzuquna kamal tawadhu wa kama wa haqaiqil khusyu' wa yarfa'una ila maratibi ahli ruka'i was sujud wa anallahu ta'ala Allah Ta'ala yugawi silatan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi jami' ahwalina fi jami'i harakatina wa fi jami'i sakanatina wa Allah Ta'ala yataqabbal minna ma waffaqana Allah Ta'ala fi li amali wa li amali wa li fi'li wa niyati wa Allah Ta'ala yaj'alu jami'a ma fina muttasil bi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam ظاهرا وباطنا من حبيب الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.